नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थरे आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची आपण मैंने बहुत ही भलरे थे मुझे बहुत ही भलरे अच्छी आपण मैंने भलरे रुहतु आपण मैंने सीना भलरे रहिले आमको देखा आम वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ना कौन तो चलतु आज दिन आम केमती कटो आज आम सब स्पेशल रोसई कौन हो आज जेहेतु रविवार तो जानते रविवार हेले कौन हुए से मुझे कहबी से आप देखिले जानीपर कहीदे कौन रही मजा रही तो देखो मोर चुली भात सेपटे फुटुची टक टक होना आमर आसी गोटे बढ़िया जिनस जोटा कि पाटी को सीना लगे कषा किंतु देह पाई भारी उपकारी कौन जानते अँला कोली यहाँ खाली लुण में पकई खाइबार अच्छी बहुत टेस्टी। चलते सेपटे बापा और माँ कौन कर देखे माँ तुम कौन करुच मांस काटिक आमर आज हम चिकेन एटा चिकेन हम यहाँ पकड़ा हम जेहेतु आज घरे कुकुड़ा थिला कटकट कराई घरे बनाई आज आज दुकान को नहीं गले गोटे कुकुड़ा काटिदेले 40 टंका ना समा तो दुकान की कहीं पैसा दबा घरे काटिदेवा जेहेतु आज बापा घरे अच्छा बापा बनई दीजिए आउपटे देखिपे आम रानी कौन करुच्छी रानी तो खबर कौन रानी रानी खाली पाखु जी आसो सी भाव रानी पाखु जी आसो सी भाव मो बोधे किए खाइबा नहीं आसी रानी 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 मैडम माछी लगुच वर्षा माने मेघुआ मेघुआ पाग कर पूरा रज पाग दे दी रानी ए रानी रानी टी चाहिए तो सांग मन हाई कर दे रानी रानी को बहुत ये धुआं देती माँ तथा आहरी माछी लगुच जान आज पागटा पूरा बढ़िया पूरा मस्त पाग सेपटे आम बिछुआती दी जन आसुआ जाइए दुकान हाँ धुआ देती परा से दुकान रू किसी आसला अरे की कुरकुरी देखिए एटा 5 टंकार कहले किसे नियो म दीदी ने आइला जाइतले हम पिला माने दुकान आ कुरकुरीटा देखंतु लेखा हिची कोन मोहाल मांडा आ एडी तळे लेखा हिची छी 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 रे नानी छी 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 रे नानी छी 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 रे नानी छी रे एडा खोला देखि आ इधर छी छी नानी बाहरिबो ना कोन बाहरिबो पुष्पा एडा धर पुष्पाराज के गाने हैं देखिए पूरा छोटे छोटे पूरी नहीं चक्री वाला ना छी छी कुरकुरी टेस्ट के करे टेस्ट भल अच्छी माने कुरकुरी ना भी मोहाल मांडा छी छी ननी एवढा सब कुरकुरी ना ए मार पे लागले आधा 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 मु आधा मोर पे न गुटे मारते दे कुरकुरी पाई महाभारत कुरकुरी पाई एरको मार पे लागंदी तो अरे गुटे भी दउनी दीदी को अधा आधा खाइबो दीदी रो दीटा तोड़ दीटा मिसी खांदी ना भाई भौणी पुरा हैं भाई भौणी मिसी आगु में केतेडा देनी नी 10टा देनी अरे क्या केतरा अछि बेटा मास्टर देइछि हो आ गुटे आउ नाही दर दीटा देइछि तो पूरा हो किसो हो एतरा दीदी के तू गुटे खइ दे सी तो गुटे खइ देबो है भाई भौणी पुरा सांग होंती हां आ दउ भी नाही मते दीदी की लोहा के बेझारे जादी तो आखी देखला मार पे लागी मन हैला कुरकुरी भाई माने महाभारत कर देबे एढे माडवा हम जाए लेट करी माने रुसई करबा एपटे माँ होची लुण हळदी सब चिकन रे गोळा सरी गलानी रुसई रे लागी पड़िबा तो भात होई साला परे वर्तमान हमर हबो चिकन पकोड़ा देखि परते पीस टा पूरा बढ़िया आइछि आ एपटे कढ़ा रे चुली रे कढ़ा बसई दिछि तेल गरम हबा भितरे गोळा गोळी सब सरी जो कार्यक्रम तापर छाणीबा लुण दिछि तो तुम दबा गरम मसाला तापर दिया गला धनिया पाउडर तापर दबा गरम मसाला लंका अल्प दबा जेहेतु पिला माने खाइबे माने पुनी झगड़ा कर देबे अदा रसुण पेस्ट अंडा ना ना अंडा थिले पकोड़ा आउरी टेस्टी कर दिए पूरा एबे मेन कार्यक्रम जोटा कि आराटी पाउडर दबा टी खाली फूड कलर दे दबा पकोड़ार कलर भल आस पूरा बढ़िया हो गला पूरा पीसटा बढ़िया मात्र 5 मिनट छाड़ीदबा तापर छाणा एबे 5 मिनट हो जाइए एबे आमे छाणीबा तेल पूरा बहुत गरम हो
ପକୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛାପ ଛଣା ସରିଗଲାନି ଆଉ ମା ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ଟେଷ୍ଟ କରି କୋଉ କେନ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ପଡିବାର ଥିଲା ନା? ଦୋକାନୀର କଥା ଲାଗୁଛି ତ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବା। ପ୍ରଧାନଗର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ନା କଣ? ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି, ମାଗଣାର ନୁହଁ। ନାଇଁ ସମା ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇବେ ନା ମାଗଣାର? ପଇସା ଦେନେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଖାଲିର ଖାଇନେ ଖାଇବେ। ଖାଲିର ଖାଇଲେ ଆମର କାଢ ରହିବ, ଏତେ ଆଣିବା କେଠୁ? ଦେଶରେ ଲୋକ ଦାନ କରିବ। ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ନା ସର? ଏ ଘର କଳିକାଳେ ଦାନ କଲେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ହିଁ ଆଗେ ଧୋକା ଦବ ନା। ସତ ନା ମା? ମିଛ? ଦଉଛନ୍ତି ତ। ସେଥିପାଇଁ ନ ଖାଇ ଖୁଇଲେ, ନ ମାଖି ମଖେଇଲେ, ନ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧେଇଲେ, ସେଇମାନେ ତୁମକୁ ପଛର। ମାନେ ଯେମିତି କଥାରେ ନାହିଁ କି, ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ପେଇକି ପାଳିଲେ ବି ସେ ବଡ ହେଲେ ଛୋଟ ମାରିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତେ ମାପିକି ଚାଙ୍ଖାରେ ଚାଲିବ, ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବୁଢା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୁକୁର ପାଳିଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୁକୁର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ ପରା। ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣିକି ପାଳିବା। କୁକୁରଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ କୁକୁର ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ। ପକୋଡ଼ା ତରକାରୀ, ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ମା ହଉଛି ତରକାରୀ ବଢାବୁଢି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ମୋର ମାତ୍ର 2 ପିସ୍, ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏନି। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଜି ଚିକେନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟରେ ବଢା ହେଇଛି ଚିକେନ କଷା, ତା ସହିତ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ତା ସହିତ ଭାତ ଭାତ ଭାତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଛି, ପକୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଖାଇବା ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବିନି, କାରଣ ଡେଲି ଡେଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବୋର ହେଇଯାଉଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଜି ଖାଇବାକୁ। ମୋର ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ମାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟା ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁରା ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ এই ভিডিওটি ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।